Anka jamana marabo be wuli ka jola wasan bato jakida tugu be se ka duwane ka tabulu kroni shara kro famu chugo mina lasiki do kuma sina mi kuma kan ni kuna funu sratkela kaja saka foko lakanango be se ka gela be se ka kele ka bo anka jamana kono na chugo mina fo Mali Niger an fo ta se Burkina lakanango do mabo kuma tonsigi bala ko hukumu kono na mi mboro funna ami kuma kan ni kuna funu kono aga jamana korona asonko yoronula kirengero mewle ko tesi mo tama ko mbole sigoro la no kaso ke siran ya ndila kana mbole yi maram ko tifona min Allah seddo ke kanyesi ko kuna fonuma Mali subuka frana to mamolo ko seno Mali ulu kona jira ka foko ke bala ka wulu ka sugu ko tun wala so bala ka chimanje France ko ma do kutte jeno tawulu nu ya bunu ka nyefolo la menne kuna fonu kono Lewana ko foni ga ko nyanda ka domodo timna jakuso kledu donc woro keneka bi arabado février kalo kletan ani woro samba fla ani mo fla donc woro keneka mtalike Ousmane Wele Jalo ni sursisi ko no be wuli ka jola sabla en haklina bina foko ko benenga nyagaminga labe on bina sabati wasaka seka ko sigi singa tela Kasim Traoré angal lama ko sratela benge koni mami ngoy cheka isufa ni dugu jara ina ye ma sabalile ode kungo be dogoya cheya te kuma mugu yede cheya ikewale de sabula bamana ngo ko yera wolo ni jamu bo wolo nganu tokati wolo benge jamu ye kewale onga jamana kono maldew sengena maldew nyanina maldew ngoko uduba fa ko yela maka burula uyo togoda uyere fa ko malikura benge bela jile ma donga fa ko bien kura botita woyoko fale ka soro imi jogo fale imi tabulo fale imi yere kachugo laje ere be mi fe iko odon ibi se ki yere mi na mina iko odon benge o falen ti tayoro jana ma chamanye laidu chaman tanga jamana dunye benge atibo karila kantene soro anakeni wati na wale ya munu mesina anga jamana kono jamana don kale no kolosili kalayi kolosili mini shekmar sisugo mamina M5 ma ka wuli ka jola ayanyu demsanu fe kuku hakluto uka jamana na sabula fen bela jilente adonye benge adugusa jawbe ala dungo juganu yuruku hakilito nyerela ani yere makana benge oti kelete fo wale ya umana na kep mami bi mume mauda ko so ko odiliko so mundo benge faso de bin na folo boka jo yasa ka yiraka fo sete mununye uluku wasado ola jekuluka sigi okabela jile damakanya ni mamunu ngalsike jara akadi uluma benge nga soyi adiri masira osrala benge futede sabula anya ka fo sojira ma chama maklara kulula bwa konnana debuye muye bi maldo ye mamunu sugandi ka foko uluye kalo nanike kelela uye nyema ya sorobi uluka tabulo ani mamunu temana o tabulo manga ke kilinyi nonte ga ko binye bela jiremba donga fo ko niro do be bla mawye sete mamunu ye miye logement sociaux yi asoro tuka fo ite uye sekoni dongo tigila mabola kuna fontila obo ola ndula tila no uliye sana yele soro ulu seme ola benge ngani zenta abora ni ye gouvernement ma ofuru fe sabula ma chama nyira kileno ka daw ka bi ka sobya ka uye ma togo yi mamunu ulu yere bolo uni amanka mamunu be ni joroba be ulu bolo mamunu be bibi na no ulu konbu uda dumuni soro siyoro bu bolo fembela jile sebe uye benge fasodonga ulika jo fasodonga kolosili fasodonga timinanja ode ya toni nko imbela jile sraka nyedon amba nyini o fasodon fe benge o ko timinanja sabula pemi mali mau bere dalendo uluku bin watina uga hake ukuma neno ama benge ama fo fasodonyo uku nyemada uku tlomada
kana kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ politiki ko ye sabula an ka jamana kɔnɔ bi sugu minnu bɛ yen marché minnu bɛ di sanni feere minnu bɛ kɛ jamana tɔgɔ la u k'u hakili to olu bɛɛ lajɛlen na sabula ni maa min y'a bolo don dunne kɔnɔ ka di labɔ bɛnkɛ a dɔn na to i tɛgɛ la nka di fanba taatɔ i fɛ o wɔyɔntan tɛ jamanadenw ko ko olu bɛ wuli ko k'u ka hakɛw ɲini u yɛrɛ k'u jija fana bɛnkɛ falen yɛlɛma hakili ɲumanyaw o ka kɛ u taabolo ye n'i ye jamana yɛrɛ hakɛw olu bɛ dafa cogo min sabula siniɲɛsigi o ye denmisɛnw ye bi n'o y'a sɔrɔ wulikajɔw bɛ sen na yaasa an ka jamana a ka taabolo kura ta ne bolo jogo kura kan ka ta miiriya kura kan ka ta mara kura kan ka na malidenw kan ka dɔn k'a fɔ ko fɛn fɛn kɛra kɔrɔlen ko min ye bi maaw bɛ olu tɛna sɔn a ka kɛ o kɛcogo kɔrɔ la tuguni ɲɛmɔgɔ kan ka baara kɛ ni o ye o de b'a to jamana ale bɛ sinsin a bɛ yiriwa nka bɛnkɛ a kana kɛ ni ko bɛ maa minnu kun ka waati min yuru bɛ kɛ ka kɛ olu kan ɲɛnawolomaw o ka bɔ a la a ka kɛ fasoden yɛrɛ wululen ye k'u hakili to jamana hakɛw la n'o tɛ an ka sanu bɛ ta ka bɔ an ka jamana nafolo bɛ kunbaliya jamana ma musaka minnu bɔ diɲɛ kɔ kan ka na don an ka jamana kɔnɔ bɛnkɛ wulikajɔ kan ka kɛ nin na ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ o de la lafiya bɛ don an ka jamana kɔnɔ logement sociaux ale kɛra sababu ye bi o kɔlɔsili k'a to maaw k'u ɲɛ yɛlɛ an b'a fɔ o ɲɛ yɛlɛ o kana da o ma sabula bi degun caman b'an ka jamana kɔnɔ musaka caman bɛ na a bɛ kunbaliya jamanadenw ma wa fana a caman tɛ don a dondaw fɛ. ka jira k'a fɔ ko dédouanement bɛ kɛ cogo kura minnu na fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen don ani fali minnu b'a ko la an ka jamana marabagaw kɔni y'a latigɛ ka olu ɲɛfɔ sɔrɔ busomaw ye Dr Choguel ko kalama i a baara dayɛlɛw kurumakari an ka lamɛn. Douane ani opérateur économique u bɛna ɲɔgɔn da lajɛ u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di parce que y'a mɛn jamana gouvernement a bɛ a ka sɔrɔdasu sara a bɛ fonctionnaire sara a bɛ étudiant sara nin bɛɛ ka musaka caman kɛ a b'o wari sɔrɔ min baara fanba douane ni l'impôt de b'a kɛ douane fana a b'o minɛ jɔn fɛ opérateur économique fɛ donc u nana ka ɲɔgɔn da lajɛ sariya kura minnu taara ani kɔrɔlen minnu ma yɛlɛma u ka application kan ka kɛ cogo di pour que nafa ka sɔrɔ jamana fɛ ani opérateur économique fɛ u ka bɛn ko la pour que u ka se ka baara kɛ nɔgɔya la u ye embargo kɛ dɔrɔn o su bɛɛ a ye jaabi d'u ma an ka opérateur économique mobilisera tile dama dama kɔnɔ aw ye camion 500 ye a tɛmɛ camion 500 bɛ na ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na an ye baara kɛ k'an ka source d'approvisionnement diversifié mais a ye décision min ta an tɛ sɔn tuguni an b'an ka approvisionnement diversifié an b'a fɔ an ka opérateur économique jamanaw bɛɛ y'an ka teriw de mais ni dɔw wulila k'a fɔ k'a bɛ juguya se Mali ma o b'a sɔrɔ solution b'an bolo ka ban jɔn de b'o labɛn ministre des transports ministre de l'économie et des finances la douane les impôts les services du ministère des transports olu de b'o labɛn ka Mali labɛn ka embargo in affronter a kɛra bi o a kɛra sini. O kɔfɛ sa hakili jagabɔ dɔw bɛ sen na waasa min b'a to fura bɛ se ka sɔrɔ lakanabaliya la cogo min na Mali Niger ani fo ka taa se Burukina kɔnɔna ma tɔnsigi dɔw sigira sen kan a ko siratigɛ la min senkɔrɔma donnen don kosɛbɛ Algérie jamana fɛ colonel Sulemani Sangare ale ye a école de maintien de la paix ɲɛmɔgɔba ye an ka lamɛn. École de maintien de la paix ti école wɛrɛ ye école mun sinsinnen don bɛn ani kelenya kan Mali kɔnɔ ani Afrique kɔnɔna na bi an ye jamanaw fara ɲɔgɔn kan Maliens b'a la Nigériens b'a la Burkinabé yɛrɛ b'a la fara ɲɔgɔn kan ni kun ti dɔ wɛrɛ ye an ka jateminɛ an ka frontière mun bɛ yen n'a bɛ fɔ a yɔrɔ ma ko Liptako Gourma kɔnɔna Gourma nin bɛ Mali la a bɛ Niger a bɛ Burkina o yɔrɔ nin na an b'a dɔn kɔlɔlɔ caman bɛ yen fara ɲɔgɔn kan ni kun tɛ dɔ wɛrɛ an ka hakiliw falen fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ hakili falen nin kɔnɔ wa ni hakiliw falenna ka ɲɛ a bɛna ni hakilina ɲuman ye a bɛna ni miiriya ɲuman ye cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ Liptako kɔnɔna na Liptako Gourma kɔnɔna na kɔlɔlɔ ka se ka wuli cogo min na kɔlɔlɔ nin ti dɔwɛrɛ ye Liptako kɔnɔna na an yɛrɛ b'a dɔn sisan kɛlɛ bɛ yen groupe dɔ bɛ yen an b'a fɔ ma ko groupe terroriste dɔ bɛ Liptako kɔnɔna na AGS État islamique au Grand Sahara o AGS ni a tɛ ka hɛrɛ problème lase mɔgɔw ma donc o ye kɔlɔlɔ bakuruba yɛrɛ ye
donc ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan sisan k'u hakiliw falen a bɛ dɔn cogo min na o état islamique ni cogo min na dan bɛ se ka kari olu la n'i ta ko frontière yɔrɔ don o kɔrɔ de ko jamanadenw caman bɛ yen o jamanadenw ka yiriwa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o fɛnɛ an bɛna o lajɛ fɛn nin kɔnɔna na ɲɔgɔn dalajɛ nin kɔnɔna na. Ka jira k'a fɔ ko tesit ni ale bɛ an sɔnko mara la jira sa k'a fɔ ko maa caman kɔni bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ bamaciw ka walejugu dɔw ye a ko bɛ cogo di an ka Mariam Kuyate lamɛn. Tese dugu n'ale bɛ Ansɔrɔngo mara la n'ani Gawo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 96 bɔɲɔgɔnkɔ bɔ dugumisɛnnin minnu bɛ a marabolo fɛ i n'a fɔ Abagazgaz, Tachaland, Dinagwagi banbagaci maaw kɔni ye dankari kɛ a dugu kofɔlen maaw la ni ka dɔw bɔnɛ u ni na tɛnɛdon février kalo tile 14 o kɛlen kɔfɛ sa a dugu kofɔlen maaw y'a yira k'a fɔ ko dugubila ka fisa ni dugu wuri ye a ma caman y'u ta kɛ kunfɛtaga ye dɔw yɛrɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ Tese dugu kɔnɔna na dɔw y'u kunda Ansɔrɔngo ani Gawo kan siran bonya kojugu dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ jantaga ka fisa u ma olu y'u kunda Niger jamana kan ni maa borilen ninnu ka ca ni maa kɛmɛ ni kɔ ye baɲumankɛ maa dɔw ka fɔla Tese dugu kɔnɔna na n'u yɛrɛ ma sɔn k'u kumakan ka ta an ka kuma galama na ani maa borilen dɔw ka da u ka lakana kan u y'a yira k'a fɔ ko Tese dugu kɔnɔna na ni maa borilen ninnu bɛ si ekɔlisow de kɔnɔ Ansɔrɔngo ni Gawo a dɔw bɛ kan kɔnɔnaw na nka a yirala k'a fɔ k'u bɛ degun sugu bɛɛ lajɛlen na baloko ta sira fɛ siyɔrɔko ani lakana u ka fɔla ko kabini u y'u ka sigidaw bila u ma dɛmɛ ye gouvernement yɔrɔ ka ɲɛsin u ma hakili jigila a bɛ dɔgɔkun bɔ bi dugu min bɛ yen n'an b'a wele ko Tajaland o dɔgɔtɔrɔso o kɔni jenina ka ban taɲi banbagaci maaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farabugu kɔfɛ ani dugumisɛnnin wɛrɛw Tesetkaw kɔni olu bɛ cɛ malifatigiw ka jan kɔnɔ a bɛ waati bɔ mɔgɔ 300 wɛrɛw minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye a jira k'a fɔ ko sɛbɛnfura dɔw bɛna d'u ma ni u ye bugunatigɛ sɛbɛn ye min b'a jira k'a fɔ k'u bɔlen n'u sigiyɔrɔ la ko se tɛ u ye o min bɛ kɛ sababu ye ni u ka furakɛliko nɔgɔya kɛnɛya ko minisiri Jaminatu Sangare a ɲɛfɔ Maɲamugu a ka taama dɔ senfɛ an ka lamɛn. filɛ ka carte mun di sisan furakɛli carte in sariya dɔ de bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ye sariya in bila sen kan minnu tɛ an b'o kɔnɔna la se foyi tɛ minnu ye ka t'u furakɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu jogina kɛlɛ sen fɛ donc jamana ye nin fɛn in bila sen kan yaasa ka olu ka furakɛli ta fu mɔgɔ minnu bɛ don kɔnɔna la hakɛ de b'a la dan bɛ a la fɛnɛ donc a bɛ n'a fɔ sisan an ye carte di minnu ma san 3 kɔnɔna la u ka situation bɛ se ka yɛlɛma an bɛ ala de deli o la ka bɔ nin situation na i ka s'i yɛrɛ kɔrɔ donc n'i sera i yɛrɛ kɔrɔ i tɔgɔ bɛ bɔ nin na i bɛ se ka taa don an b'o la walima rami min bɛ sira la ka na jamana kɔnɔden bɛɛ b'o la o ye ka bɛɛ de furakɛ ka mɔgɔw sugandi ka ɲɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn anam kɔnɔna la kun jumɛn de don yaasa nin fɛn in bɛ se ka mɛn sen na barisa komi fu de don ni fu de don nanbara bɛ sɔn ka ye a ko la mɔgɔ dɔw bɛ na wari b'u bolo u bɛ kalo sara ta fɛn bɛɛ b'u bolo nka fu de ka di mɔgɔ caman ye u bɛna na carte ɲini yan ka t'u yɛrɛ furakɛ n y'a fɔ mun ɲɔgɔn min ka kɛ an b'o la fɔ n'o nana kɛ nin na dɔrɔn o ma nɔgɔn donc yaasa nin ko in bɛ mɛn sen na o de y'a to carte dira mun ma an y'a f'i ɲɛna mɔgɔ si kana mɔgɔ si nɛgɛn k'a b'i ka carte minɛ jamana ye fɛn min bila sen kan jamana kɔnɔden kelen kelen bɛɛ ka furakɛli bɛɛ sariya dɔ kɔnɔna la donc bɛɛ ka t'i ta fan ka t'i ka furakɛli kɛ yen o de bɛ nin ko mɛn sen na. baɲumankɛtɔn bɛ wele ko coordination kɛl esuk olu kɔni minnu b'a la ka dɛmɛba don bɛn sabatilan ka jamana kɔnɔ u ye kunnafonidilaw wele ni u ka baara kelen dɔw dan tigɛ olu ye a ko ɲɛmɔgɔ dɔ ye Sheikh Hakim Al Hansari a ye min fɔ an ko lamɛn. an nana yan an ka communauté fɛn an ka coordination tɔgɔ coordination kelesu mɔgɔw de don mun de bɛ bɛn ɲini mɔgɔw caman ɲɔgɔn cɛ an ka baara tɛ foyi ye n'a ma kɛ bɛn ye ka bɛn sɛbɛti an ka jamana la parce que an ka jamana mɔgɔw bɛɛ sɛgɛnnen don mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn mun de bɛ Mali kɔnɔ mais mɔgɔ si tɛ se ka bɔ extérieur la ka na bɛn sɛbɛti an ka yɔrɔ la an yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ sɛbɛti bɛ se ka na an yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ donc o de an ka objectif ye an y'a qu'on appelle an ka coordination fɛngɛ o de kan an kɔni sisan de fait que an y'an ka coordination fɛngɛ déjà an bɛna solution bɛɛ qu'on appelle utiliser pour que bɛn kana an ka yɔrɔ la an bɛna qu'on appelle parce que an b'a fɛ ka coordination kɛ an rencontre ba congrès ba kɛ Tombouctou octobre 2022 donc n'a congrès ne kɛra inchallahu bɛn bɛna an ka yɔrɔ la parce que an bɛɛ de ambassadeur de paix an bɛɛ de technicien de paix donc inchallahu an bɛɛ bɛ mun ɲini a bɛ sɔrɔ an ka coordination de qu'on appelle an ka coordination de bɛna kɛ sababu ye pour que bɛn kana an ka jamana ba la quoi Mali la.
o kɔfɛ suguningura la Bamako ya no fura sugu mɔgɔw a jira k'a fɔ yɔrɔ in feerelen don mɔgɔ dɔ ma a bɛ san damadama bɔ bi sɔgɔmada in na kuma kofɔlen ye dɔw bila ka na sugumɔgɔ ninnu bɛ ka bɔ k'a ɲini k'a fɔ k'u ka bɔ yen nɔ o kɛlen sugumɔgɔ ninnu ye kunnafonidilaw wele tile ka in na ni ka ɲɛfɔli dɔw kɛ a ko taabolo kan an ka sugu in muso ɲɛmɔgɔ laban n'o ye Sali Keyita ye. Mi y'an kisi shetani ma sɔgɔma o ye Abulayi Sise n'o ye Sena Mali parce que gendarme cɛ fila ani u ka mɔgɔ dɔw taara sɔgɔma an t'an ni fɛ tuguni an b'a ja an ka sugu la ka tɛmɛ an ni kan ne ye gendarme fila ye anw dan ani civil fila min nana o ye Ala ni Abulayi Sise a ka bonya kɔnɔna n'o ye Senamu ye n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an t'an ni fɛ an ka sugu an tɛ mɔgɔ ka foro la an tɛ mɔgɔ ka terrain na an de ye 50 ni 20 bɔ k'an ka yɔrɔ tigɛ an y'a tigɛ kulu la ka tila k'an ka kabaw ci an ka kaba ni ci waati la an ka muso 3 sa de y'a kɛ an muso 3 bɛɛ sara ni min filɛ ne kɔfɛ nin ye dɔ bolofɛn feere sa y'a kin don min na dugujɛ a sara an ka kulu baara waati ani sa y'an ka denmisɛnnin minnu kin n'olu sara o t'a la donc olu su donna yɔrɔ min kama k'a fɔ ko o bɛ minɛ an na an fana bɛ sa ye de an bɛ sa o yɔrɔ la Asimi Goita n'a ka mɔgɔ ne kɔni ne ye wele bila fɔlɔ k'a fɔ a ni Sogala Mayiga ye n k'a ka wuli a ka don mairie kɔnɔ parce que zon bɛ halisa zon bɛ k'a nɔ tiɲɛ komi an ko k'an t'an ni fɛ donc Lamini Kulubali bi a ye mɔgɔ fagala 2 de bila bi ka taa mɔgɔ fagala mɔgɔ 4 n'o ye civil 2 ni gendarme 2 ye comme olu nana an fagali kama bi an ye bita to ye Ala ni Senamu barika la mais halisa an bɛ wele da kɛ ka taa an ka président ma n'o ye fɛn ye Asimi Goita ye an bɛ wele da kɛ ka taa parce que fɛn min bɛ bi an ka jugu bi ka tɛmɛ CEDEAO kan an ka jugu bi ka tɛmɛ Macron n'a ka jama kan an bɛ cogo min na bi an yɛrɛ an tɛ jamana ɲalen fɛ bi an b'an ka sugu de fɛ n'a b'a fɛ jamana ka ɲa a ka sugudenw ka sugu t'u bolo n'a t'a fɛ jamana ka ɲa a ka d'a ye cogo min na an bɛ jamana k'o cogo ye dɛ. Sinon Mali ɲɛmɔgɔ ba n'o jagokɛlaw ka tɔnba ye collectif national des acteurs de marché du Mali Abulayi Sise min fɔ a ko kan ko lamɛn. CEDEAO b'an kɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ u dɔw fana b'an kɔ tuguni an minnu bɔra tuguni n'an bɛ ka transition fana soutenir tuguni juguw fana bɛ anw de kɔ tuguni an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an bɛ taa an ja yɔrɔ min vraiment an tɔɔrɔ la an bɛ bali mun na an ka musokɔrɔbaw sigilen filɛ kɔfɛ o ye Sugunikura yɛrɛ ka dugumala bɛɛ bila ka taa fo Kulujuda la a bɛ san 40 bɔ o bɛ kulu in u b'a tigɛ de dɔɔni u bɛ k'u sigiyɔrɔ ɲini f'u nana sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ bali mun na mairie mɔgɔw nan'o yɔrɔ ta k'o feere mɔgɔ dɔ ma a mɔgɔ yɛrɛ an ma deli k'a yɛrɛ ko Lamini Kulubali an y'a tɔgɔ ye dossier de la an ma deli k'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ta de don a ka n'i jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ k'ale ta de don an y'a daminɛ tribunal de commerce la fɔlɔ ka na commune 2 la ka taa cour d'appel la ka taa cour suprême na an bɛ bali mun na an bɛ cour suprême na f'u ko a ye dossier dɔw ta ka taa n'o ye tribunal administratif la ko ka taa an ka dossier dɔw annulé a k'o dossier ta ka na n'a ye commune 2 tribunal la tuguni k'a sɔrɔ cour suprême dossier bɛ yen bi a yɛrɛ ka avocat ye écrit dɔ kɛ ka taa n'a ye an ka avocat fana ka kan ka écrit kɛ ka taa n'a ye o taara mun nkalon tigɛ k'a fɔ non an ka mɔgɔ minnu bɛ yen o tɛ foyi sara k'a sɔrɔ hali bi an sigiyɔrɔ in na bi salentigiw taara salen wari minɛ yan nɔ ka t'o kɛ commune 2 fana k'a ka jaabi dɔw bɔ ka d'u ma k'a fɔ non ko cɛ ka taa ninnu lawuli tile 8 kɔnɔna na o don ko cɛ na ni papier ko tile 8 b'u bolo ko ka yɔrɔ bila an ka dossier dalen don cour suprême na an ka avocat fana labana k'a jira k'a fɔ u tɛ se ka wuli a y'o fana adressé commune 2 la bi an bɛ bali mun na ko gendarmekɛ cɛ 2 ani civil mɔgɔ 2 b'u ɲɛ ka na munumunu yɔrɔ la ne bɛna autoritéw ɲininka bi ani min maliden bɛ ɲininka est ce que an bɛ waati min na bi est ce que a ma se n'a Malikura ko in n'a sɔrɔ tiɲɛ de don a ma se nin tiɲɛnikɛla ninnu an k'u minɛ ka bɔ an senkɔrɔ
ama se ala juge min bika nunu deme o manga nga nyini ku donwa sugu konna a sebenen bala ko sugu marché Médine e bi se ko ta ko fere mo kele ma chugori wa ka droit do kele ma ga soro mo min bi no abi ma kene bo wa place min do fana place do nunu de ya akulu tige na ya soro ko yere ko doka yoro de do doka terrain de do amba fo no même ni mo ba kele no ka kanga cedi mais sugu de do wa bika salen sara ya 40 ans wa ulu yere de ya kulu fana gabukuru bo nyona ka saw faga ka bunte nu faga ka nyamanche ka soro ko sigala ubuku ka salen fana sara ubuku ka droit sara dongo do drame muga kalo la wo joli mais est ce que wati ma c'est autorité o ka kuma wa mi fait ka message mi chuma dron donc on fait mi bisuku concerné o ka ira justice la ku sembo ala folo document bi sena ni document nunu bana domi min tay mi o bi yirida amma go bola parce que on te ka ke ko lu bi ka ande me ko titru bi ka ke me mo bi ka na sugu suman dongo do ko ta ka ku tay maintenant tantiki ka ke fenyi pantan ka ta sa chenchen o be ka ta sa jika ante ka janai ko fe kulumi be wuli ko association d'intérêt pour le peuple olo konye wala nyumando seben me wuli ko attestation de reconnaissance ka odoti radio Clédou ni nyamuko ani fotasia makoro wal manu Mamadou Dumiyai o akokelen ko fe ka bonno ka nyamai Dauda ngafu ka nyamai Abdulay Fofanayi ale mi fa ko kanko lame anana radio Clédou la bimina anyebala barami ndeka ke radio Clédou maufe ani radio Clédou refe anana obunya masigila parce que mali kono antna seka toy wakati na mokotuna ana tiena tiki bolo ka foko amba fo ko Allah to yado ka kumesena anga jekulu ka barado nyesnendo ma ansera o de la kana certificat de remerciement di radio Clédou nyema aleni radio Clédou ma aleni mambe radio Clédou la ni o ka koroni be anana so radio Clédou re famille abebe ne do abe kle parce que ni tara so yoro la ma obene no ye kle je pense que il kumbe tuko tegele matanda ni folite ko be guay vraiment kuma mi kon banda dro o anga nyoko encourager ka nyoko remercier anakuyoy bon nebe mi fo radio dronte angani jekulu me nyashi mo bela jelema parce que ni radio so follow mi antamara kasama kafoko uni bonyado ka kana na duma mais andale mbala ambe ka besui anyebe bela club bela bet se ka soro nyoko fe parce que ni ko kibe bonya masiki ka mo e do ba fo ko yake nyina bolo ma akira tuko tuko mais bet se ka soro nyoko fe an ko ni ga jetem nyali kala o de be se ka remplacer souvent ka foni wakati no be kan bara nke angala je ka se ka ta odi oluma o professeur ka giraka foko kulumi be wele ko coalition pour la commission des droits des logements o koni nyamako ba ni we fusini mareko ali hakilina di logement social mon ndira odo akuma tiara kusuba le fele mi awdo fo Mamadou Kani akola même donc nyini ambalma ba fla ani kema fla ni shegi anuga demaya no limana benyana ko munyon doni ni ministre Clara ay bara mun fola li fi sanuma me kala ka bla mo ka disposition na pour que be kelingele me segi ga bara to ke ka yele me ga so na la chugamna parce que kara chugo chugo fe ba fla ni o ta batan sa bachama donc batan kelen to olu muso goya barato o se ka kuma chama fo ambe muni olu fa olu ka mun doni ala sonama abe yanabo donc o konnala ambe nyumu ni gouvernement fait donc ga bara la telia doni pour que mo ka soja o be continuer au fait tuamna parce que bi soni barakacha ni akili bala samba fla antanduru konnala jamana ma baro were kunya ajini ga jatimne ka do mo munu be se soma o kuma mo ba kemenna ni yonana bon ka se ka bo o la kana fobi ibasura akemaro ka ni chamai do o mo ba chama ne be bi munu mo be sola parce que o mo be sola ka dakan anga jamana kono bi gugulo ko dakene bate anga jamana kono bi loanse ko dakene bate donc mais logement sociaux no flene ni ala yi garsigala akacha ala fe o kuma chama ni o fanga sotaka no e boro ola donc amani no fokan barala tiya pour que o ma ba fla anif kema flantan shegi anuka demaya o besika bara ke toa bela toa papier ko nyana boka yele mo waso nala donc amese nga jamana mara ba fo
k'a daminɛ président de la transitionale le colonel Assimi Goïta gouvernement ka ɲɛmɔgɔ n'o o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ani gouvernement kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka se fɔ ministre minnu yɛrɛ ka baara bɛnnen don soko ma ni ani dugukolo n'o ye professeur Kamina ye ani baarakɛyɔrɔ minnu ka ko bɛnnen don logement sociaux ma n'o ye office malien de l'habitat ye an b'a baarakɛla cɛ n'a muso bɛɛ fɔ ani commission minnu yɛrɛ baara kɛ commission kɔnɔna la cɛba ni musoba minnu bɛ yen minnu sɔnna su ani tile ka jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ hali ni gɛlɛya tun b'a la donc an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u dɛmɛ hali bi u ye baara ɲuman minnu daminɛ pour ka se ka jamana kɔnɔdenw nisɔndiya o baara kun bɛ se ka cɛ cogoya min na pour que an bɛ se ka dili wɛrɛ kuma fɔ cogoya min na. Sara mɔgɔni wolonfila nɛgɛ kaɲa 18 sanfɛ jeliba Sisoko ale tola kuma kɛso kɔnɔ dɔnkɔrɔw sunsura Etienne Ɲare kunnafoni fara ɲɔgɔn kan kuma so kɔnɔ Andre Traoré Sori Sise Morika ale kun bɛ suya kɔlɛ la dɛmɛ ka sigi kɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ Kasim Traoré jɔyɔrɔ ka bon dɔnkɔrɔw sabatili la kosɛbɛ an b'a fɔ Ala ka su yɛrɛ caya.